ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେନ୍ମାନେ ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଦେଇଥିଲ ବୋଲେ ପହଲା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଗଲା। ନିଜର ମୋବାଇଲରେ କେନ୍ତା କରି ଚେକ୍ କରିପାରବ। ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟଟା ନିଜର ମୋବାଇଲରେ କେନ୍ତା କରି ଚେକ୍ କରିପାରବ ସେ ବିଷୟ ଜାଣବା। ସେଥିଲାଗି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ନୂଆ ଦେଖୁଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରବାଟା ନି ଭୁଲବ। ଯେନ୍ମାନେ ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଦେଇଥିଲ ବୋଲେ ନିଜର ଲିଷ୍ଟରେ ନା ଅଛି କି ସେଟା କେନ୍ତା ଚେକ୍ କରିପାରବ। ସେଥିଲାଗି ପହଲା କେନ୍ସି ଗୋଟେ ବ୍ରାଉଜରରେ samsodisha.gov.in ସର୍ଚ୍ଚ କରବ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଏ ପ୍ରକାର ପେଜ୍କେ ଆସିଯିବା। ତାପରେ ଇନେ ଆସବା। ତାପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ DEIED ବୋଲିକରି ଅପସନ୍ଟେ ଅଛି DEIED ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରବ। DEIED ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇନେ ଦେଖିପାର ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଡ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରବ। ତାର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ ଅଛି ପ୍ରକାଶ ପାଇନେ ତ ପहला सिलेक्ट करबो जेनटा कि हमर स्टेट सिलेक्ट करबो। तापर स्ट्रीम रे जेनटा रखिथिबो जेन मन आर्ट्स रखिथिले आर्ट्स एंड कॉमर्स अछि पहला। तापर जेन मन साइंस रे अप्लाई करथलो साइंस करि पकाबो। जहाँ जदि एप्लीकेशन नंबर चल दे देबो। जदि एप्लीकेशन नै ना पाके वाली जेन कैप्चा कोड के इना फिल अप करिक शो ऊपर क्लिक करबो। शो ऊपर क्लिक करले प्रकार देखि पाथिबो ई साइट रहचे एप्लीकेशन नंबर रहचे। तापर एप्लीकेशन ना रहचे। तापर स्ट्रीम रे रहचे निजर डेट ऑफ बर्थ देखछे। तापर इने देखि पाथिबो कैटेगरी रहचे। तापर एंट्रेंस मार्क केते मार्क रे क्वालिफाई करछन सेटा इने देखछे। ई प्रकार रे निजरटा सिटी एग्जाम जेन मान दिथिले बोले निजर लिस्ट चेक कर पारबो। निजर नाटा चेक कर पारबो ना आसला कि नि आसबा सेटा ई प्रकार देखि पारबो। वीडियो के शेयर करो, चैनल के सब्सक्राइब करटा नि भूलबो। ई प्रकार अपडेट हमर चैनल रे सब बेले मिलुथिबो।